Militer Rusia mulai misi pembersihan di wilayah Selidovo yang direbut dari tentara Ukraina. Bendera Rusia berkibar di sejumlah titik di Selidovo dan di tambang Korotchenko. Pembersihan di bagian barat laut kota terus berlanjut, demikian keterangan video di Telegram 29 Oktober. Kantor berita TASS melansir, Angkatan Bersenjata Ukraina memilih mundur dari Selidovo di wilayah Krasnoarmeysk atau Pokrov sebelum wilayah tersebut dikepung tentara Rusia. Musuh tidak menghentikan upaya untuk menyelamatkan sisa-sisa personel militer formasi Selidovo dan mempercepat laju pelarian dari kota. Mereka keluar secara berkelompok di sepanjang jalan yang menjadi sasaran penembakan dan kehilangan banyak orang di sana, tulis TASS. Per 21 Oktober, Angkatan Bersenjata Rusia melansir kelompok Ukraina di Selidovo arah Pokrov telah dikepung. Semua jalan menuju keluar kota berada di bawah kendali penuh tentara Rusia. Pemukiman Selidovo krusial sebagai pintu masuk Rusia ke arah Pokrov, salah satu kota strategis Ukraina di Donetsk. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 692.080 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.360 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 45 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, 9 kendaraan tempur pengangkut personel dan 10 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.129 tank, 18.404 kendaraan tempur lapis baja, 27.749 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.917 sistem artileri, 1.241 sistem roket peluncur ganda, 984 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.939 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia dan pasukan Vladimir Putin semakin dekat ke kota Kurahove. Pasukan Rusia bergerak maju ke arah kota Kurahove di Oblast Donetsk dari 3 arah. Militer Donetsk 28 Oktober merilis rekaman pasukan Rusia berhasil merebut wilayah Katerinovka arah Kurahove. Resimen senapan bermotor ke-57 dari Divisi Senapan Bermotor ke-20 dari Tentara Pengawal ke-8 Rusia, Katerinivka dibebaskan. Kendaraan lapis baja terlibat dalam pembebasan tersebut, serta operator UAV yang menjatuhkan amunisi. Unit penyerang membersihkan jalan-jalan, memastikan keamanan dan kontrol atas wilayah yang dibebaskan, di tengah-tengahnya terdapat bendera Rusia yang dikibarkan, melambangkan kemenangan. Sasaran pasukan Rusia berikutnya adalah Kurahovo, yang hingga saat ini terus mengalami serangan bertubi-tubi. Setelah Katerinovka, Rusia tidak berhenti di situ. Elizavetovka disebut sebagai target selanjutnya dalam operasi militer ini menuju Kurahove. Kurahove terletak di sebelah barat Donetsk yang diduduki Rusia dan sekitar 30 km, 18 mil, dari kota Pokrov. Baik Kurahove maupun Pokrov merupakan 2 titik terpanas di garis depan Oblast Donetsk saat ini. 2 kota ini menjadi target Rusia untuk dikuasai. Tentara
Rusia menghancurkan kendaraan pengangkut personel lapis baja M113 Amerika bersama pasukan di dalamnya. Video dipublikasikan Kementerian Pertahanan Rusia 29 Oktober. Unit pengintaian grup pasukan Sever Rusia menggunakan pesawat nirawak mendeteksi sebuah pengangkut personel lapis baja AFU M113 bergerak di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Target yang terdeteksi diserang oleh operator pesawat nirawak FPV dari grup pasukan Sever. Sistem kontrol objektif mengonfirmasi penghancuran target. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 350 prajurit dan 7 kendaraan lapis baja selama sehari terakhir di wilayah Kursk, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Rusia menangkis 7 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Kremianoye, Nizhny dan Novovanovka di wilayah Kursk dalam 24 jam terakhir. Unit-unit grup pertempuran Rusia Utara menangkis 7 serangan balik musuh terhadap permukiman Kremianoye, Nizhny dan Novovanovka. Mereka juga menggagalkan 4 upaya Ukraina untuk melakukan serangan balik terhadap permukiman Alexandria, Darino, dan Plehovo, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Pasukan Rusia menyerang kelompok personel dan peralatan dari 13 brigade Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal Rusia menyerang area konsentrasi dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Dalam 24 jam, Ukraina kehilangan lebih dari 350 prajurit, 7 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 7 artileri, termasuk 5 sistem artileri gerak sendiri Paladin, 3 mortir, 1 kendaraan komando dan staf, dan 17 kendaraan bermotor. 3 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Rusia Kursk, Kiev telah kehilangan lebih dari 27.530 prajurit, 177 tank, 98 kendaraan tempur infanteri, 106 pengangkut personel lapis baja, 1.020 kendaraan tempur lapis baja, 710 kendaraan bermotor, 236 artileri, 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut dan pemuat, 57 stasiun radar, 11 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 23 peralatan teknik dan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 3 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, serta sebuah kendaraan komando dan staf. Angkatan bersenjata Rusia telah kehilangan 650.000 tentara, termasuk yang tewas dan terluka, dalam perang melawan Ukraina, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara dengan Times of India yang diterbitkan 28 Oktober. Lebih dari 690.000 personel militer Rusia dinetralkan sejak dimulainya invasi skala penuh di Ukraina pada 24 Februari 2022, menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Selain yang terluka dan terbunuh, angka ini juga termasuk mereka yang ditangkap. Intelijen Estonia memperkirakan bahwa Rusia dapat kehilangan hingga 40.000 personel selama Oktober ini. Rusia sendiri telah membunuh banyak orang Rusia. Banyak tentara Rusia yang dimobilisasi dibunuh oleh tentara Rusia sendiri karena mereka takut menyerang, binasa di bawah peluru, atau terluka. Jadi, mereka mundur dan kemudian dibunuh oleh tentara mereka, kata Zelensky kepada Times of India. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Perkembangan lain, Menteri Pertahanan Kroasia Ivan Anusik menandatangani nota kesepahaman dengan mitranya dari Jerman Boris Pistorius, yang menyatakan bahwa pihak Kroasia akan menerima tank Leopard 28 sebagai ganti peralatan yang akan ditransfer ke Ukraina, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Kroasia. Sejak dimulainya invasi skala penuh, Kroasia telah memberikan Ukraina lebih dari 300 juta euro, 330 juta dolar, dalam bentuk bantuan, termasuk 11 paket pertahanan. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan paket bantuan ke-12 baru dari negara sekutu pada awal September. Kroasia berkomitmen untuk memasok 30 tank M84 dan 30 kendaraan tempur infanteri M80, serta suku cadang dan amunisi, sebagai ganti sarana keuangan untuk membeli hingga 50 tank Leopard 28, menurut nota kesepahaman tersebut.
Harga total Leopard 2A8 baru akan dikurangi dengan jumlah yang akan dibayarkan Jerman kepada Kroasia untuk mentransfer peralatannya ke Ukraina. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины и 4-го пограничного отряда в районах Волчанска, Гоптовки и Охримовки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 115 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, 152 мм орудие 2А-36 «Гиацинт» и 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки «Ой-Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригады ВСУ в районных населенных пунктах Стельмаховка, Берестовое и Новоегоровка. Отражены 3 контратаки штурмовых групп 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял свыше 570 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 6 пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 3 гаубицы Д-30, орудие Л-119. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Дальнего, Семеновки, Ильинки, Северска, Часова Яра и Курахова. Отражены 3 контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады. Потери противника составили свыше 665 военнослужащих, 14 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 122 мм гаубица Д-30 и 4 105 мм орудия М119. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 оперативно-тактические ракеты «Атак-МС», 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», реактивный снаряд РСЗО «Химарс» и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад и 241-й бригады территориальной обороны в районах Димитрова, Александра Калинова, Правдовки, Вишневого. Отражены 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял более 520 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен тактический радиолокационный комплекс израильского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Шахтерская и Ясная Поляна. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, 7 автомобилей, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-37. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Велетенского, Никольского, Антоновки и Беленького. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 6 автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы.